हेलो फ्रेंड्स मो अशोक आदित्य डायरी फार्म एंड फार्मिंग आइडियास यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत जनाऊँगी। आज आम गंजाम जिलार हिंजिलकाट ब्लॉक गिरिया ग्राम को जीवा एक नौजवान एक वर्ष पूर्वे एक डायरी फार्म आरंभ कर लाभ क्षति मुख्यतः डायरी फार्म कौन कौन असुविधा उपजे यह बुझी ना आउ यह देखा गले आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण परिचय दिंतु। ये मु बालाजी दलाई गिरिया ग्राम पंचायत खरीडा हिंजिल ब्लॉक गंजाम जिला। सर आपण ये फार्म टे केबुटू स्टार्ट कलेनी? क्या मु फार्म आरंभ करार प्राय वर्ष हो गला। वर्ष आगे केतुटी गायरु फार्म स्टार्ट करथिले? प्रथम रे मोर 3टा गायरु फार्म आरंभ होइतिला। बर्तन केतुटी गाय अछि? बर्तमान बाछुरी छोट बड़ होई प्राय 12टा खंडे गाय अछि। 12टा गाय। बर्तन केतुटी गाय क्षीर दोचुंदी आ केतुटी कैरिंग स्टेज? मोर ए 3टा गाय माने क्षीर दोचुंदी आ बाकी से भीतर 3टा बाछुरी अछंदी आउ 6टा हम कैरिंग स्टेज रे अछंदी। सब प्रेग्नेंट हे गेलनी ना? आज्ञा। अच्छा आपण दिनु केते लीटर बर्तन क्षीर होउची? दिनु के बर्तमान हमर होउची 30 लीटर। आज्ञा 30 लीटर क्षीर। आज्ञा क्षीर कोडी बिकंती? हाँ क्षीरटा गोटे समस्या बेकार समस्या। क्षीरटा आम साधारणतः ये लोकल व्यवसायी नहीं जाती। लोकल व्यवसाय नहीं? आज्ञा आज्ञा। केतना रेट नहीं? 30, 31, 32 पर्यंत नियंती। आज्ञा। अच्छा ये ओमफेड किसी देवा सुविधा नहीं? सोसाइटी नहीं ना? आज्ञा ये आम ओमफेड किसी सुविधा ना ओमफेड किसी व्यवस्था ना देवाई। अच्छा आपड़ ये गाय गुड़ा इन्शुरेंस कर? ना गायर कौन गायर इन्शुरेंस है कि सार मत भिविएस सर फोन करते इन्शुरेंस करने कि मोर अवहेला जो गायर इन्शुरेंस मुझे करें। अच्छा ये फार्म टी लंबा केते चौड़ा केते? आज्ञा मोर फार्म रहा मोर यहाँ अच्छी आमर 10 फुट अच्छी लंबा अच्छी माने चौड़ा विड्थ अच्छी लेंथटा आमर अच्छी 30 फुट अच्छी। उच्चता अच्छी दी साइड आमर 8 फुट अच्छी मझा अच्छी 12 फुट उच्चता अच्छी। टिके उच्चा रहिले भलो होइथना? हां टिके हां आउ टिके उच्चा रहिथिले जेहेतु हम बाहर जाय कहू पवन दाउ रखे टिके हाइट रे हम कमे दिछु। अच्छा आज्ञा आपण एबे तो फार्म करे केते वर्ष ला कहउथले? फार्म गोटे प्राय वर्ष हो गला। वर्ष हो गला। अच्छा आपण कोन कोन सब समस्या देखिजंदी ए वर्ष भीतर? हां समस्या ला समस्या केवल आगे समस्या आम क्षीर जो आम सेलिंग समस्या। हाँ सेलिंग माने आम 2-3टा व्यवसाय चेंज कलु। प्रथम कुकुड़ा खंडे देउथलु। कुकुड़ा खंडे भी समस्या है आम सिकेर अन्य माने जो लोकल व्यवसाय माने आम नेले से वर्षा दिन नेलेनी। वर्षा दिन आम देवाटा समस्या ना आम गाँ गाँव बुली केतटा देलु केते क्षीर आगे आम बुलिक दे पारू। गोटे 2टा गाय हिल आम बुली दे पारू एते गाय अच्छे आम बुली क्षीर सेलिंगटा बहुत माने मुख्य समस्या। क्षीर सेलिंग मुख्य समस्या? आज्ञा आज्ञा। अच्छा आउ आपण खाइबो कोन दिंदी? हाँ खाद्य भी आज्ञा मुझे खाद्य भी गोटे समस्या हो जाए। खाद्य आजिकल देखते आज्ञा चाउल भी सरकार तो सब घर घर चाउल दूसरी घर घर बैलेंस था चाउल लोक खाया पीवा गाई खाद्यटा जो समस्त तो चाउल मिला समस्त धान लोकल लोकल चाषी मैंने भी धान सब बिकी दूसरी कुंडा धान मिलिंग कले सीना कुंडा मिले कुंडा भी मिलून कुंडा माने चाउल मिल जाऊँगी आज्ञा सहज मार्केट में कुंडा भी मिलून जोटा कुंडा भी जोटा मिलूँ हाई रेट मिलूँ। आज्ञा आज्ञा हाँ खई मिलूँ जोटा भी माने ठीक प्रोविजन कि गाय भी से कुंडा भी खाते। अच्छा आपण खाइबो को दाना दियौ? खाइबो हमर ए गदेजर दाना केते आमे एडु किनि आनथिलु आउ मो हमर मुख्यतः हाइब्रिड जो नापियर हेछि नापियर। हां आज्ञा हां खास आज्ञा नापियर हेछि सुपर दियौ ताले हेले सर आपण आउ कोन कोन समस्या सब भोग करंती? आज्ञा आउट हला मुख्य समस्या आउट रहले जोटा लेबर समस्या। आज्ञा लेबर समस्या कोन हला आजिकल तो समस्त तो मिलिला कोन जे सब चाउल हां टंकी चाउल मिलला जो माने से मानको माने बाधक भत्ता विधवा विभिन्न प्रकार भत्ता भी मिलला से चाउल आम चाषी चाउल आमर धान एडू रेट जाऊनी आम जानते आम जेजा समय जो चाउल जो रेट धान भी जो रेट थी भी धान भी आम बिकु से रेट से 3 केजी से 3 शकट एता बिकिले धान बिकिले से पाऊे गोटे सुना तोड़ारी कहते गोटे झील बाहा करने सुविधा होता है। तो सुना आज्ञा से धान तो बिल्कुल रेट भी बढ़िया ना तेणुक आम धान सीना किए नेबाकू ना किंतु सेमानकर जो मैंने चाउल पाउछन से घर चाउल बैलेंस होउछ से बाहर व्यवसायी बिकुछन बुझले जोटा कि आमदी कुंडा मिलाकू नहीं से चाउल भी बिकाऊ मिलू तेणु लेबर से खाया मिलला खर्च मिलला कहीं सर आसी से खटिया तेणु लेबर सब बहुत समस्या आज्ञा निजे ही करा पड़े लेबर के आसना लेबर भी गोटे समस्या। हाँ बहुत बड़ समस्या आज्ञा। आज्ञा ताले आपनकर क्षीर जो बिकंती आज्ञा लोकल रे बिकंती
ଆଜ୍ଞା ଲିଟର ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି? ଲୋକାଲ ସେଇ ଆଜ୍ଞା 30-31 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା 30 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଧାନ ରେଟ୍ ଅଧିକା 30-31 ବିକନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କେତେ ହୁଏ? ଲାଭ ଦାନାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଆଜ୍ଞା ଲାଭ ହେବନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାନାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସିଂ ଫୁଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପାଳ ଆମେ ଯେଉଁ ଘାସ ଦେଲେ ଟିକେ ହଁ ସେଇଟା ଲାଭରେ ଆମର ଯଦି ପୁରା ଆମେ ଦାନା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ରହିଯିବା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ କେତେ କିଲୋ ଲାଗେ ସୁପର ଦିଅନ୍ତି? ନାପେ ସେ 10ରୁ 15 କେଜି ଆମେ ଦେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ବି ଯେହେତୁ ସମସ୍ୟା ତ ଲୋକ ଲେବର ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ୟା କୌଣସି କାମ ରହିଲେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଘାସ ବି ଦେଇପାରୁନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଆଇ କରନ୍ତି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଆଇ କରନ୍ତି। କେତେ ଦିନରେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ରେ ଆସେ? ଆଜ୍ଞା ଏଆଇ ଆମର ସେ ଆମର ତ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆগে ଯେଉଁ ଛୁଆ ତାର ଲାଗିଥିଲା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆগে ଆମର ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗାଈ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆସିକି ସେ 7ରୁ 8 ଥର ଏଆଇ କଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗାଈର ସମସ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମାନେ ନାଇଁ ଏବେ ବି ଆଉଥରେ ହେଇଟି ଆସିଥିଲା ଏବେ 8-9 ଥର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆମ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାର୍ଟରୁ ଆମର ମାନେ ଭେଟେରିନାରୀ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ 8ରୁ 9 ଥର ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କ୍ଷତି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ ଅବଭିୟସଲି ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ଗାଈ କାହା ପାଖରେ କେବେ ଋଣୀ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆମର କାମରେ ଆସିଲା। ହଁ ସବୁ ତାର ଆମର ଯାହା ଏବେ ଫାର୍ମରେ ଆମେ ଘାସ ଫାସ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ଘାସ ଆଗରେ ଯାହା ଉଇଟ୍ ବାହାରିଲା ଆମେ ଆଣିକି ଗାଈକି ଦେଇଦେଉ। ଯେଉଁ ଗାଈର ଯେଉଁ ତାର ଗୋବର ବି ବାହାରିଲା, ଗୋବର କ'ଣ ହଁ ଆମର ଖତ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେଲା। ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଆମର ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଡବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ସେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଆଗରେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଲା, ଜାଳେଣି ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଆମର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ବାହାରିଲା ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଖତ ଆକାରରେ ଆମେ ବିଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲୁ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଯୁବଚାଷୀ ନୂଆ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଗାଈର ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଗାଈର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମର କାମରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଯୁବଚାଷୀ ଆମେ କରନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଉପଦେଶ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେଲା ଯଦି ଗାଈ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯଦି ଆଗ୍ରହୀ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ 1ରୁ 2 ଏକର ସେ ଘାସ ପ୍ରଥମେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଗାଈ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘାସ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଘାସ ଗାଈ ଆଣିବେ ତାପରେ ଘାସ ଲଗାଇବେ, ମାନେ ଗାଈ ସେତିକି ସମୟରେ ସେ ଦାନା ଦେଇ ସେ ମାନେ ଟିକେ ହାରସ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଘାସ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ ସପୋଜ୍ ଦାନା ସେ ସମୟରେ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆମେ ଘାସର ବି ତାକୁ ଗାଈକୁ ମାନେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ଗାଈର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସମୟରେ ଦାନା ଟିକେ କମେଇଲେ ବି ଆମେ ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପୁରା ତ ଘାସ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ, ଯାହା ଘାସ ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାନା ବି ଅଳ୍ପ ଦେଇପାରିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।